संवदध्वं संवदध्वं संवसध्वं संवदध्वं संवो मनसि जानतां संवो मनसि जानतां। शीतल के अभ्यास में बहुत सारे आसन हैं जिसमें हम गर्दन, ग्रीवा, कमर और पैरों के लिए अभ्यास करते हैं और इसके माध्यम से जोड़ों को शिथिल किया जाता है। श्वास लेते हुए सिर को धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाइए। उखाह লৈ পুনৰ ডিঙিৰ অংশ পিছলৈ লৈ যাম। यह एक चक्र हुआ। इसी प्रकार 2 बार दोहराएं। এয়া হৈছে এটা কমনিকা। এতিয়া আমি পুনৰ দুবাৰ কৰিম। উশাহ এৰি আমি সন্মুখলৈ হালাই লৈ আহিম। श्वास लेते हुए गर्दन को बीच में लाइए। উশাহ লৈ পুনৰ মধ্য অৱস্থালৈ আহিম। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाइए। উশাহ এৰি পুনৰ বাওঁ দিশে আমি ডিঙিৰ অংশ লৈ আহিম। यह एक क्रम हुआ। 2 बार और दोहराएं। পুনৰ উশাহ লৈ মধ্য অৱস্থালৈ আহিম। উশাহ এৰি সোঁ দিশে লৈ যাম। हाथ की उंगलियों को कंधों के ऊपर रखिए। দুইখন হাতৰ আঙুলি আমি কান্ধত ৰাখি স্পৰ্শ কৰাই লওঁ। अब हमें कोहनियों को गोल चक्राकार घुमाना है। এতিয়া আমি দুইটা কিলাকতি ঘূৰ্ণন দিশে ঘূৰাম। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 बार। 1 2 3। श्वास लेते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ। উশাহ লৈ পুনৰ সন্মুখলৈ ঘূৰি আহিম। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बाईं ओर घुमाइए। উশাহ এৰি দুইখন হাত আমি বাওঁ দিশে ঘূৰাম। इसी अभ्यास को 2 बार और दोहराएं। পুনৰ উশাহ লৈ আমি সন্মুখৰ ফালে আহিম। পুনৰ উশাহ এৰি আমি সোঁ দিশে লৈ যাম। উশাহ এৰি পুনৰ সন্মুখলৈ। পুনৰ উশাহ এৰি আমি তাৰ বিপৰীত দিশে কৰিম। योगासनों का अभ्यास करने जा रहे हैं। ইয়াৰ পিছত আমি যোগাসনৰ কাৰণে অভ্যাস কৰিম। पहला अभ्यास है ताड़ासन। প্ৰথম অভ্যাস হৈছে তাড়াসন। ताड़ासन के लिए दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 से 3 इंच की दूरी बनाइए। তাড়াসনৰ বাবে আমি ভৰি দুখনৰ মাজত 2 বা 3 ইঞ্চ ব্যৱধান কৰি লওঁ। নমস্কাৰ মুদ্ৰাত আমি খন্তেক অপেক্ষা কৰিম। 1 2 3 4 5 6। উশাহ এৰি আমি দুইখন হাত মেলা মেলাই তললৈ নমাই আহিম আৰু ভৰি দুখন তললৈ নমাই আহিম। इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से भी करेंगे। এই অভ্যাস আমি বাওঁ দিশে কৰিম। अगला अभ्यास है मकरासन। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আসন হৈছে মকৰাসন। दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फुट की दूरी। দুয়ো ভৰি দুখনৰ মাজত 1 বা 1.5 ফুট ব্যৱধান কৰি লওঁ। दोनों हाथ के हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखिए। দুইখন হাত ইখন হাতৰ সিখন হাতৰ ওপৰত ৰাখি লওঁ। उठिए। উশাহ লৈ লৈ আমি বুকুৰ অংশ ওপৰলৈ উঠাই লৈ আহিম। छत को देखने की कोशिश करें। জনিত সমস্যা দূৰ কৰে এই ক্ৰিয়াই। এই অভ্যাসে নাকৰ নলী পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত যথেষ্ট সহায় কৰে। অনকে আমি উশাহ এৰি দিম। इस अभ्यास को 3 बार और दोहराएंगे। ओम शांति शांति शांति। দুইখন হাতৰ তলুৱা মোহাৰি মুখমণ্ডল আৰু চকুত লগাই লওক আৰু চকু খুলি লওক। नमस्कार, धन्यवाद। সকলোলৈকে ধন্যবাদ।